mais Pongom Atlantique Web TV contrôlait beaucoup de gars, beaucoup de talents. Et bien, on met en loi, on dit les euros, tout quoi, dit et coulé wa, tout quoi, et coulé va. Et dans quel niveau voilà, ni wa, t'invisi tout quoi, mais à la date, quand bien, l'idée, wa, tout qu'on la vie, invite on met, bois battu, non, mais d'accord, c'est à Calis, Yankeno. Nous sommes ni battu, mais yo. Tewa imo o we yoro togbo sinko ina do bide to ko ebe so ni togbo sinko e we fa ni ba heavy kame nke ka lo jije o mi waki e da ho kali sinya geno ina taje be ko ko ni e da ho kali sinya geno ikudo lewe o mi la kudo lewe nu ene o tiwo nya be wale o nya yi atogba saluko clean wa. C'est quoi? Hein? Ça ne va pas chez toi. Hein? Insouciant. Regarde, en ce moment où tous les enfants sont mal portants. Tu me veux quoi, les médias? Tu me veux quoi, la fête? Oh, Valère. Hein? T'es beau. C'est quoi? Sambéni, oui, viens regarder. Tous les enfants sont malades. Et ils m'invitent encore dans la chambre. Je m'étonne que vous faites des enfants à la chaîne sans avoir ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Bien sûr, le savon Bénédit. Savon Bénédit. Tous les enfants sont toujours bien et bien portants quand on les lave avec le savon Bénédit. Hey. Bien sûr, ce savon Bénédit est fait à base de nos plantes. Il renforce la charpente de nos enfants, facilite la dentition, calme la fièvre et surtout stimule l'intelligence de l'enfant. À vous, même parents là, il vous faut le savon Firmin. Savon Firmin. Le savon Firmin combat les douleurs musculaires et osseuses. Et quand on se lave avec ça, on est toujours jogoun. Ce n'est pas pour rien que 5 h du matin, moi je suis comme ça. Si c'est ça que toi tu utilisais, tu n'allais pas tomber comme une feuille morte tout à l'heure. Hey, écoutez les amis, savon Bénédit et Firmin dont vous venez de parler là, où est-ce qu'on peut s'en procurer? C'est dans tout le Bénédit. Ah, c'est ça. Oh, Ils sont partout. Dieu merci. Tu es bon. Bonjour papa. Ça va? Comment vous allez? Oh, non, ça travaille. Toujours en rendez-vous. Sans béni, sans béni. Le savon Firmin là, c'est à combien? Le savon Firmin est à 2000 francs. Et savon Bénédit? Le savon Bénédit est à 1500 francs, madame. Ok, je veux 5 de chaque. Pour le bonheur et le bien-être de toute la famille, les savons Bénédit et Firmin. Pour vos besoins en gros et en détail de savons Bénédit et Firmin, allez dans les boutiques Afrique Solution 6 à côté du bas BRS au carrefour Alada en face de la BOA. Numéro WhatsApp 96 09 77 70. Avec le savon Bénédit et le savon Firmin, la solution est trouvée. Et là, les volets, les couteaux, le couteau, les rideaux humains. Oh. Mais d'abord, tout qu'on a vu dans le Réviton. Le couteau, les rideaux, voilà. Oh, le couteau les rideaux. Pour les sorties, les humains points. Il y a un Calix de Yangeno, le Milo. Il y a un gars, le Révi, c'est à Réviton. Mais donc, il était un don. Il était pour nous, pour les signes pour ça. Eh oh, nous moi mais la bon nous les chamia colio to formé bodo revi pas bon revi au cadeau à la dame bodo to fo pas ouais pas atogon pas àwọn so pas oh mais si vous le dites Mbe chamili o
nɔvi si o nudɛn nɔvi dɛ mi o mina dɔ di lɔ problème de le di o do koli kpo o do xɛvi kpo si tɛ ti yɔ nika si o dɔ problème de o de di entre alada o do tɔfɔ kpo eyi mɔ a nue de yɔ eyi meyiru fine di lɛ si koa ye me ko wa yi da yi lɛ yɔ yewɛ blo nuɔ bɔn egbedzi yɔ azizɔtɔ eɖo sisi wɛ bonu mime yi ka do aladame de o do meyiru tɔfɔ kpo mɛ eyi dɔ gan lɛ yi ma ya o kple o ya o dɔ ko yi nɛ esi o dɔn o da ko gɛ wa nu de di mɔ mi hɛ mina dɔ do kiri mɛ nuɔ nɛ tso bonu awa biɔ dɔ mina biɔ o nene lɛ mina lɛ do ko ta ŋɔ o na ho ko mina ho ene o kusi yɛ de. ɛnɛ o ina cɛ mi kaka o tɛ wɛ mi lo dindɔn ka o polisi tukpɔn labiɔ mɛ tukpɔn labiɔ o tɛ mi lo dindɔn ka le ta mi ti mi gbajɛ mɛ mi mɔ mi lɛ. Mina dɔ o fide mi de die mi de ne dɔ ka mɛ de ya bon àmọ́ mi hɛn mina dɔ do adisi mɛ do goudron si adisi mɛ le yɔ mi de kpodo koli kpedo a dogbo a kɔɛgbo kpodo xɛvi kpedo dogbo do o degboɔ si alinuɔ degboɔ xɛvi mɛ de degboɔ si fifoɔ ewɛ kɔɛgbo bɛ si do degboɔ si kote de yɔ mi de kpodo kolikpo kpea mi de kpodo kolikpo kpe do rayɔ si kote de rayɔ gudo ni do localité de bɛ yɔrɔ bosa gbɔdɔ ali gudo mɛ bosa si gudo ekoli de de eze koli si o bureau arrondissement boa se do tegbo mɛ o nuwɛyin bɛ wayin to nuwɛyin bɛ wayin dodo anagba xɔro fili yɔ aɖo owi ma ayikugba tɔ ŋama do owi ma ayikugba tɔ hã wo gba xɔro fili ŋu wòde so ɛkuba yɛ nɛ ewɛyin nunu kɔtɔ wegɔ ewayin pɔmpeyage axɔsuɛgba ene ɔtɔn do tagba de sɔmɔ hã lomi tɔn do axɔsuɔ ayikugba lɛ biɛ yin yetɔ àmọ́ fide ewasi pɔmpeyage gbadoɔ xɛvi si ayikugba do yɛ gbɛrɛ tegboɔ bɛ ŋgɔdɔ mi yina de tegboɔ bi kuyɔ wema titre foncier wɛ do gbɛyin site foncier 561. Nɛ bɔn mi ka lɛ do plan lɛ bi bɔn mi hɛn mina xlɛ bi bɔn degboɔ bi kuyɔ xɛvi mɛ de alada mɛ de titre foncier 561 dalada ewɛ de boka porté coopérative d'aménagement rural de Xɛvi o xɛvi mɛ lɛ bi kuyi de nu de dɔ yɛ mi de ɛdi kpɔn yɔ ewɛ yin dɔ asiwaze nuzedo xɛvi si ayikugba di alada si ayikugba yi si kando mɛ bona adzele ke ŋmɛnɛ yɔ tɔfɔtɔ nya esi dɔ mɔ ewɛ yi nue gbɛbi de yɔ do mɛbi hɛ yɔ mina do axɔvi si nu xɛvi yɔ deso mayi to nya di wɛgbo dɔ ŋu o pɔmpeyage yɔ da yi yɔ de yeze projet yɔ o calvaire wɛgbo ɛglanse do ewu ɛglanse do lóun de yi to de tɔn nínú to mɛ bɔn le nua ka yi gbɛ kaka bɔ yi lɛ dze aɖo degbo mɛ de yɔ ewɛ mi de masɔa mɔtona mɛ ka se do de yɔ koyi bɔn emena yɔrɔ mi lɔ de bɔbɔ wa. tó bɔ ìyá de do tegbo mi tɔmɛ yɔ yé kakoli bɛ mi tso bo se nɔ do tegbo mi tɔmɛ. eyo ye kan ɖevi yɔ mɛ do tegbo lɛ ya do coopérative do tegbo ye kan ɖevi yɔ mɛ do tegbo lɛ ya ye ka lɛ kan ɖevi yɔ axɔsuwo
adan satan aladaton wele ton yele kan bi bia ye se no po won se go fine ko e wa do o ni egbedin do o mi de si won din bo nu na do gomiton be na jire play ni de na npe na to de meyo mi de kwa mo de bu we si do mo mu e do e mi de pe di tan me din o nu ne ka egbe we ko ko ni do ya mi di do e din o eli to gale o jeduna se kabi jeduna se kabi jeduna se dandan to bo nu ne o era da so bo de ka nu le ka nu wa le ka ro mo ti o pe ni won o mi te mi ne yi mi de yi o to kun la vie dans mo sun tele wo ni do pe ton bo tu bo nu mo ko ton de ma se alo wa de gba lo ai fun ma mi ton we no nyero fi ne ko nga we nu a ye blo no diyan ye ko blo ko to bo ni wa nga ne lo gan me de gan kan no be lo gan ne mo o me ko no fi da yo to kendi de wo ntun wa mo era ka kendi wo e di ndo eye mo donado ina ize o wegbo àbí koli àbí tọfọ sí nǹkan fi dìjìyà eye mo do to gan lo blo e do blo to fi le ai ka che do mo eye mo we nu ko tun la ile na won apegbo àbí na won ko le yo ndi do ena igbe na gbe ya ndi do na igbe na nu ndi tori ton e ti ro to obe ndi do mi de di o chance do mi bo wa se ni mo ko to se do fi ni yo ko de bude wa alada na do to de metata esi wo tun ka mi ne si wo tun ka mi le do mai o be no ganda ko le je blu akosu e blu mi akosu ka blu e do profiter me die profitant le ne bo o me da ko to kun la vie dans évitant mi do mi bo ntere yiri te mi ka do ti bo o dinwe lo le we mi ka abe we sun mo ko ton ta mo ti mo le kiri mi na ko ara mi ni ko don mi din do ye blo mo fi ne ko yin ko yin ton wo e ga di ndo nyi ruta na ta di na nyi wo wo yin ton din we do ba so azo be we nda ko so ba mi de ne mi ni na ba wa ba to mi ton to sin ton na ko le kiri mele no fi gbere nu yo ezombo ni de jero to mi yo eyin mo dandan eyin mo dandan àmọ́ nu ebe azo ba ko so sin mo ya ebe azo ko o no mi ton le no vi mi ton le yi je fini yo ira sa sin bobo me logbo kun ere na sa o dagbe je yin ne ere yin dagbe nu to obi ku yi bu kan dagbe nu to vi le desu o nu ezo wo yin lo ni ya obe yo won ne lo ibe di o ye me na go fini le yo ira je bi a si akwesu yi eje pe sa akwesu yi o bayin to ne dokunje ne to dako e weru dokunje to dako ka dokunje mi lo na ba mi tori be ne dokun ne bo mi ka me to ko wele mi ka gbo ndo pe polo ko inu e bo si da kon bo sere bo to si tole yi mo gbo ina mi wa ilu kule mi kan meje mi mo ko ton ni nu e ba mi de ne o de mi de do di o ye de ti ku ye ka ga ti ku ya lo de lo akale lo ni ke mi lo yi emi ton awe ni mi ton ai ye ne ye dona chite de mi de chite mo di o bo ne e na fine o e na sere bo be na dagbe nu me bi e na dagbe nu alada sin to ko mo na dagbe nu tofo sin to ko le ye dona gbogbo ni de ti ku o pacha mi de do mi de na lo fi din be na se no wa se gbogbo mi ton bu kan da lo mi ton bi ku sin wa wọ́n yé dẹ́ di wọn kúí de ìtí dònù wọ́. wọ́n yé dẹ́ kó lu àjọ náà. Mọ́ ẹ̀ dẹ́ ẹ̀ ló di dọ̀ ẹ̀ ká sì ní gbọ̀mọ́ ló mẹ́bi ẹ̀ nítorí mẹ́bi òfin dẹ́ ká sì nà ṣe ló fi èsè ló yọ fi ọlọ́run náà mọ̀ lẹ́tọ̀ pẹ́ẹ́rẹ́ múlá dàda ló ìmọ̀lẹ́ jẹ́ àṣewájú fílẹ̀ di wọn àkọ́sọ́ ńlá jẹ àpẹ́ mọ́ yìí àkọ́sọ́ àpẹ́ ọ́ àmọ́ sẹ́mẹ́ ló fílẹ̀ di wọn sẹmẹ o pọmpe ya juru sẹmẹ o koyi tó kpó la sẹmẹ tán
ena monde ben to ko la ena monde dada ben ouais ne o milo bi ba bo to milo to do ni inu ko fi èmi de gbe dian budget mi ton da de ko bi bo fi èmi na mo peri de bo mo na blo ndo to me la so awe na ya pe me bo mi na réaliser mu pe de nu vide di voulait di vous viticulaire akwe so e ha bibi mais les so musa dan dia ya mais là do pour les souhaits jedo impôt souhait mo je impôt le kari ble diko nu mi mo àìkún pa sin code yon nu akwa àìkún ma da yon 6% do point nedio a sous franc izen ewe yo sunu impôt dai bon de sen yo ka wadi do pàṣẹ do àìkún ma sin lenu sen yo e do dire ko sa iwu franc do po gbo apo tin bo ene ebi do point nedio bo ene we zombo ni igba ije ta won din gba laja sin kan me do àìkún gban sisa àìkún ma kiko iye lo àìkún ma kandi do ko meto o sen lo ti je mo ene odiyan akwe ene bi fi yo edepo me blo bije azabi de yo akwe wedo mi do trimestre mo ma mo trimestre me o million kenemo million kene ene akwe le bi kana wa mo to ko mi ton le ko ma voilà diyan akwe le million kenemo ti di mo wedo mi bo nu le mi le mo na blo temetele yo mi so si ari gbe bu bi ya bo nu mo ko ton kra lo fene di mo fiere na pepe mi na wa bo mi na jojo wa mo na me ajo wa ndi mo wa me mi na jojo wa mi na mo mi ton dada mi na mo mi ton dada do àìkún gba mi to yes do a hosu do po ga bo fi bi a hosu e ka je do fie o mi lo do mo mi ton mi de do ye de ba ko bi ya do mi lo ko do e sare jo mi do titre foncier de ko do fine e titre foncier me nu yi me lo to lu mi e kan ko lo me do mu mo ko je me kan di lo àìkún gba leji e pompe da do e mi ton àìkún gba leji eze pompe ya yo do alada kemede bokai coopérative invitant si àìkún gba titre foncier 561 coopérative invitant si àìkún gba di eze do rendio alada me kade bon moi titre foncier kaka bo igbon fide gba au bureau qui est depuis titre foncier au bureau arrondissement Coliton titre foncier degbo depuis wen porter titre foncier invitant degbo kai fodo au fide Wambaki les collines nous il y a faux degbo to lo allié bon degbo pa yo fide mi de ko do ko gbogbo dogbo re yo ne fo dogbo ne wo de koli wa do di lo le wa to le be yo nu ibu pa cha yen koli de lo fine da ya bon il est qu'on blo confusion de nous de coopérative total tonton coopérative une total tonton do mo e lodo mo coopérative Coliton invitant pour do afanu sopo coopérative gbetokpa kewo coopérative o gbetokpa ka coopérative me yo de gosin koli pepe koli o gbeto konkunwe onwe ka jawe fun ma fi bo ma kote ton fide agbe ton e do yi yo àìkún gba ko do di yo e si so ma do ai ton na mi mo lo ni kere ni ka bo ma mo vedo àìkún gba coopérative ton e so si ma àkọsùn kò yí bọ̀ díyan ẹ̀lẹ́dọ̀ de manière claire dọ̀ indivision mẹ́rin sọ́ọ̀sì ó lọ ẹgbẹ̀jì lọ́jọ́lé ta gbójé sí àìkún máa fi èrè ọmọ ìsọ́ọ̀sì dọ̀mọ́ bọ̀ àìkún gba ẹ̀ka ló fi ní yọ fi èmi dé gbèjì yọ iye kó rà pẹ́tọ́ yẹ lu ayé de tẹ́ ọmọ ẹ̀bí kúrò yìí rẹ̀ dọ́kọ̀ ìsọ́ọ̀sì ò má àìkún gba coopérative fi èmi dé fìdí yọ mẹ́rin coopérative sí àìkún máa jìjẹ́ mi rẹ̀ dé fìdí yẹ lẹ́ẹ̀ka sì má gbẹ̀ ìsọ́ọ̀sì má dọ̀nù ìwé ìgbòho èkó dọ̀ bẹ́ẹ̀ ló titre foncier do po
mais je crois que ben titre foncier mais là tout malo teme le coopérative mais yo les gens tout mal c'est tout ku gbegbe bon ìròyìn de ti be loyer de terre bon ko me on ìrò ya pe ni on me si so ti te jira jere ko fi àìkú ma to ti da ye di yo fi to ile su do àìkú ma bon do pa do fini coopérative o gbeto 342 coopérateurs bi do bon àìkú ma e ka coopérative to bi ku yo e wu 1400 hectares mais les sources où do e gbe jira jere jiyan yẹn tán fi yẹn tán rírà yẹ yọ máa yọ ẹsọ sí mọ ọhún mẹdẹtìn ìdìbò gbàhọ ló cooperative sìn yọ sọgbọdọ yẹnà àkà hóbi ẹ ló amado òwe mà àsìkò àpò mẹ gbàhọ bó má mọ òwe mà bó gbàhọ yọ edesọ tàgbàdo wà nù edo ẹ coopérative tí ké gbèdìyàn ẹrẹ ẹ náà yàn kòlí sí arrondissement ẹrẹ ẹ náà yàn sí fínẹ. Titre foncier révisé encore 561 car révi Bocani à la daton à moins titre foncier 561 portant Dalada circonscription numéro et dans l'aide du livre médias et nabi ben 561 Dalada et pour apporter car de révi on a dit là il faut que les motos là maintenant on il y a rien à ma ouais pour ben les le na le bon titre foncier de on a la ko ai kuma ko titre foncier ko do e no morcellement no do e wa ye blo lo fi jon fi emi le fi jon morcellement do bon mais go sin fi le debo mo ai kuma lo fi gbeto go sin ko li mo da kuma to kan fi gbeto go sin àwọn ọjọ́ mo da kuma to kan fi gbeto go sin atogun mo da kuma to kan fi moi Elena dans zone de culture zone urbaine de Fio et Mayo il y a qui m'a dit agosi agbobe wo do pour coopérative bo e na ku ma to e da ku ma to yo review e do e ndo e na ku ma di ma ajele ko ai ku ma na mi lo e mi le ko go si afanu so yo e asa afanu so lo Fio na bi sin territoire jo e mo ne la che mi va mi tutta qua quello mi o mi na mia on sa li bo na mo na ya to ba sa bi ma ele ko wa va oggi e la che mi e io e a ce lo su C'est quoi? Ça ne va pas chez toi. Hein? Insouciant. Regarde, en ce moment où tous les enfants sont mal portants. Tu me veux quoi, les médias? Tu me veux quoi, la fête? Oh, Valère. Hein? T'es beau. C'est quoi? Sambéni, oui, viens regarder. Tous les enfants sont malades. Et il m'invite encore dans la chambre. Je m'étonne que vous faites des enfants à la chaîne sans avoir ce qu'il faut. Ce qu'il faut? Bien sûr, le savon Bénédit. Savon Bénédit. Tous les enfants sont toujours bien et bien portants quand on les lave avec le savon Bénédit. Hey. Bien sûr, ce savon Bénédit est fait à base de nos plantes. Il renforce la charpente de nos enfants, facilite la dentition, calme la fièvre et surtout stimule l'intelligence de l'enfant. À vous-même, parents, là, il vous faut le savon Firmin. Savon Firmin. Le savon Firmin combat les douleurs musculaires et osseuses. Et quand on se lave avec ça, on est toujours jogoun. Ce n'est pas pour rien que 5 h du matin, moi, je suis comme ça. Si c'est ça que toi, tu utilisais, tu n'allais pas tomber comme une feuille morte tout à l'heure. Hey, écoutez, les amis. Savon Bénédit et Firmin dont vous venez de parler là. Où est-ce qu'on peut s'en procurer? C'est dans tout le Bénédit. Ah, c'est ça. Oh, Ils sont partout. Dieu merci. Tu es bon. Bonjour, papa. Ça va? Comment vous allez? Ah, non, ça travaille. Toujours en rendez-vous. Sans béni, sans béni. Le savon Firmin là, c'est à combien? Le savon Firmin est à 2000 francs. Et savon Bénédit? Le savon Bénédit est à 1500 francs, madame. Ok, je veux 5 de chaque. Pour le bonheur et le bien-être de toute la famille,
Les savons Benidi et Firmin. Pour vos besoins en gros et en détail des savons Benidi et Firmin, allez dans les boutiques Afrique Solution 6 à côté du bas BRS au carrefour Alada en face de la BOA. Numéro WhatsApp 96 09 77 70. Avec le savon Benedi et le savon Firmin, La solution est trouvée. Ni mulher kudo muiwa ipon lo Atlantic West TV Benin di akuru kon ilo muiwa beton mebo to kon la bidan miton ko ero apa sabo ko lo mpedo muiwa o tobosin de kan o revi kudo ko lipo owo le die ko lo yue to kon la bidan bidon ni mele bole le bo ko lo ai kuma miton Diagonde no fini la vous collège c'est un au bon aider amon et vers so commune de Bouton nous mon collège commune de vous mais il est aidé amon et non ou avant raison podo mais pour et si vous de podo adukuma do hoa mais kakao mi de la mo solution la joy ene do tabadia mi de kwato ngo do tabadia mi de diru akuma o ala dansa ala daton di osupo amo ìlú château ìlú nile o lu nile o bon nye ka moro mamo jeme weyin no ile sutu lo jele ko mi rondodo mere bo sai ku maju e bokun do we ma wo no yi to ton egbofo amo no yi mere sutu le o enu ave o no yi to ton le o beyin o gan da kole to gan le we blo to o sita me o amo pon e ya se ne ni o e do tagbare so mo e do tagbare akoso ton akoso reon enaze nizedo aikun atonji aikun gba e wa gbe se lo bi akoso ton ni se ko le voilà do aikun ma do yin we amo e do yin e kon se aikun ma do ta o de ko ro mi le di o weyin tato do yera ton lo jele ko titre foncier digbo titre foncier we do ndilo yetu ndaya bon medeka deji bo deji abi medeje ndilo yo sogudo ina aka hobie do saint et do ka hoyo loi 61 26 bodo 61 27 pour et do domaine coopératif dans les domaine les est déclaré d'utilité publique mede si uchite mroje dinyo mina wa ni dia bon e ka ro public o ma yin to ko ni ro public le nous le déclarer d'utilité publique o asusa ana sawo edo ali da ran ko we to bura sa e ka si una me ya we kam yo ni o we do ni o eno yekiri e ka ro ni to ton ba to ko ni me we dia e ko do ni o e we zo e déclarer d'utilité publique o alada kan me de o bokado envi si aikun gbangi di de wegbo lodo coopérative ton wegbo do coopérative o de ça atogon lo do coopérative fili de bulele do amo ai fili le do o e no jele ko fili do coopérative o fie ne o si to o si aikun gbaju e de mi se ko lo de o bokai beto pa towe nieton mais biton mais de vekodo aikun ma fine die do pa de ben donc mais ne le ton coopérative mais ne le ton ewe aikun gba amo je source do atchedeji egbeya puisque aikun gba e ko déclarer d'utilité publique be ka yin indivision ni se ko lo de indivision bo be si tite be do je di won si aikun ma te ni ami so di do mo do akwede loyer de terre de bon pour me erona mi ko coopérateur les pays bo ipo ni na ka je gidi ene
et na quel cas ou mais na pour tout la vie dans évident que pas militant nous ba mi de toro kuro ko ni tun se di bonu tagba ni kwe toro kuro ko ni tun novembre bi kuyi novembre bi ko li nu ero to be fi di o ewe ya reji lo ko li ewe ya reji lo ko li ewe ya wegbo no fi reji lo wegbo àwọn azu no fi reji lo àwọn azu reji lo do coopérative reji lo do coopérative wegbo to me ndo modi ele do àwọn azu to me ndo mo ndo ko e me bi me reji ndo coopérative àwọn azu to me o e wo so mo reji na do din o ja ma mi to ni àwọn azu mi se ko do de o ne bo din o reji na to la àwọn azu e si mo a reji ka si o to lo wegbo a mo e wegbo lo ba ga si to lo reji a ere na do ne e wo zo bo ndok o mi de ko do o tofo ko to ko do togbo ko do koli ko do togbo gbogbo sa si ko te don gbogbo sa si ta nu aligudo kamere àmọ́ lo adisime lo gudu to de o rayo gudu emi poto lo ne ko pe togbo de mi poto koli ko pe togbo de rayo gudu ene àmọ́ gudu de o mi de ko do wegbo pe togbo bo we male di o nre on na zinu ba pon mo da ha mo da plan le bureau fine kaje wu de mi go do ko do bureau fine ase kaje wo di apon me o modo pompe ajo o digbo me zinu apon mo de sume o amo do o ibu ko to bi o digbo me apon amodo bureau arrondissement koliton digbo me de o ga yin évident révision yi kuma ni enye do mi lo ye mi kam yo fite wi ma e credo fi ene le o eyin mi to yo ni de wi ma to mi eni ko de ma to mi o mi na pon me lo ko ngbodo mi na to o we so a han a se ma o wala cre gbe o do me na pon me ka do ko ngbodo o ai ka ko bi e emi go se fi din o ayi mẹ́ẹ̀gan ayi mẹ́ẹ̀ tọfọtọ wọn bọ́dọ̀ àlẹ́ kún mú ẹ̀kárò tẹ ẹ̀ká sì bravo àdì kó tẹ́ ẹ̀ká ní ìdè wà yìí nù ẹ̀ báyìí ni ọ yèdè sọ gàlẹ́ yèdè sọ oúnjẹ ní kẹ́dọ̀ nù ọdí ndo bíbá ẹ̀ yẹn ndo bíbá ẹ̀ bọ́nú àti èmi kó tó ṣe tó di ọ àyìn mọ̀ mẹ́ẹ̀ tọfọtọ wọn bọ́dọ̀ ní ká ṣe kó lè à ní lòun lè ṣe ẹ̀ ní àkàlẹ́ gbẹdẹ́wò bọ́dọ̀ yìí mọ̀ mẹ́ẹ̀ aládàtọ̀ leso lónìí lẹ́yìn yẹn yẹn bẹ́ẹ̀ lẹ́wẹ́ nà dọ́ ẹ̀ ẹ̀yìn mi dẹ̀ sí alẹ́ à mi dẹ̀ voilà mi dẹ̀ kó mbẹ́ alẹ́ tọ̀ gbẹ̀ kó tó wọ́n yẹlẹ́ à ń lọ mi dẹ̀ dé wọ́n yìí de súnra ṣe lè ṣe wọ́n lè yìn wọ́n bónú mẹ́ aládàtọ̀ kpódó tọfọtọpọ yẹn náà mọ̀ èlé mọ́nà dọ̀ bọ̀ lè nánà mọ́ mọ́nà yọ̀nù mẹ́bi kú yìí o yìnyín adọ́ bẹ́ẹ̀ n'anyọ́ nù. ee ne arẹ́hàn asiwòlẹ́ ìmọ̀ o ṣe à tó òdòdó kolitọ́ ló gbọ́dọ̀ kàn ó bí ọ òkú ẹgbó tọ́lẹ́sù gbẹ̀yìn adọ́ ẹ̀tọ́ mo yìí sukù dọ̀ ẹ̀tọ́ àlàkẹ́lẹ́ kónú dé nùnánú bọ́ ẹ̀yọ nkódọ̀ mẹ́ẹ̀wẹ̀lẹ́ kó tó pèsè fún ọ nyẹ́mẹ́fẹ́ ọ̀sẹ̀ ìwà tó pèsè kó sẹ́wì má tó mẹ́ẹ̀ o tọfọtọ sẹdo aladatọ o sẹdo se alẹ bi bon kaka jẹ si pe diyan nkuru dọ mele ko dọ ko de do abẹ ngomo nùlẹ náà àwọn olùkọ àgbẹdẹ yọ èyí dọ lẹ nínú yìí mẹ́rin lóhùn mẹtòbi lẹ yọ minima jẹ tabajẹ di. o tasọ mi de lẹ wẹ o tasọ mi de lẹ wẹ ina tiẹnu mi mẹta ko to kura bi gan ẹbi tọn duwa pipo ẹ o tobi to si mi tọn k'alo mi ko ẹ kan ko lọ mẹlẹ yọ o tẹ mi ka do náà lọ sẹ do yìí lóko yìí náà mi tọn o yìí. na dɔn yi dɔ ɛna tiɛ nu yi do tovi lɛ wɛ do nuhu dɔ yi do nuhu dɔ din do pɔn de zi fi ne yɔ yi nuhu dɔ na yi o
maintenant au arrondissement des Gbado collecteur des Gbado même temps dio yele nu do yele nu de do ene on ne fait mi na do bla da ene wa yi mi to do orphelinat de Timbo ya Gbado territoire mi to di do maintenant au to do file de wo yo do bo di on do egbe mi de kade e wo so mo mi lo di do bonu ndo ni ma sendi bo abio ndi bo me wezo mi de yawo na se aleto onu mi bio to gale bodo o yeni te gbo bo yawo do to bi le do ye de bi ba bo ko ene mi yawo do bo ni tu fi ndo ko de mi na do to mi to yi ti pi bo ganje galewu de je na do bo era chenu mi o me da fu to ko la viga o habitant o me lo mi point kan ko lo me to lo mi to o ina tell mi yes no we bo de bo e bien no ko me mo le bo ko o kan do wa kan me to no ko me a be mi na do mi e yo mi ko lo o me na gba lo mi de o mi ko lo yi mo yo ya no ko bo ma mo se gbe mi ya no pon mi fata kabi me da ho mo to in ko ni alije ne o to rai ko sa alije eyo ina tell mi ko ta ko na tell mi to ku to la ko mi ene luwa ko lo ibolu ye lo o to ko si abata lo egbe ho me to ku to mi ka lo ni ku do be ki fon ko ye ipo o to ko na bi gan o he bi ton ko do eton la le bo cheti la le bo yi kan ko bi o mi ko e ko kan le bo kan ko bi o yi o te su ya le bo do iton ko iton ena tell mi ka bi ku do be ki bon ya do ele yi bo de bo o me da ho to ko na bi gan era chenu